सो देखिपे आम छोले रेडी आमती देखा निहाती जनइबे देख आम छोले पनीर रेडी कौन लगुच पूरा यमी यमी जमी देखा बास्नाटा भी जमी उठुची कलर देखिपे हैप्पी बर्थडे सैलासी सब केक खाइबा केक रे हाय संग माने गुड इवनिंग अपन सब केमती अछि आशा करछि अपन भले थिबे आमे भले रहछि त आउडे नुआ ब्लॉग माने फ्रेश ब्लॉग सहित मु आसी अपन मन बाकू को त ब्लॉग रे बनी रहंतु फर्स्ट में वॉच करंतु केमती लागिला कमेंट से निया जने जदी भल लागिला तो लाइक से सब्सक्राइब करिया को जम्मारू भूलिबेनी आ जो माने हम नुआ वॉच करछथि हम वीडियो को से माने भी लाइक से सब्सक्राइब नियति कर देबा जो बेल आइकन अछि ताको घंटीटा को बाडे देकी निहाती हबे जिबे तो देखि पाथि संध्या वाला मु वीडियो स्टार्ट कर देछि काहे कि ना आज होछि बाबा का बर्थडे तो बर्थडे स्पेशल कौन सब होउछि चलो तू बनी रहंतु मो से वीडियो रे हम से एंटरटेनमेंट भी हुअंतु आ वीडियो को एंजॉय करंतु तो चलो तू वीडियो स्टार्ट करिया तो फाइनल देखि पाथि मु आसी छ बाबा पाखु ऊपर लाइट जलछि बोली हमरा लाइट देखाउछि तो बाबा आज तुम कौन तमर की आज तमर कौन हैप्पी बर्थडे मां तक हैप्पी बर्थडे कहते बाबा कहते थैंक यू तो जो मैंने देखु चैनल को बाबा को बहुत सारा शुभेच्छा करी माने बर्थडे विश कर देबे तो कौन ओडिया रे मु कहि मु निजे मु जानिनी तो देखि पाथि बाबा एठी बसिया मां हमर एठी कोन करछथि बाबा स्पेशल कोन मानुची ए अट्टा पूरी हबो मां बसी बसी अट्टा दळुचदी मां को काम देछि अट्टा दळिया आ बाबा तक बसी टीवी देखुचदी आ बाबा तक निज जन्मदिन रे भी काम करछदी आ एठी मोटी कोन करछि ताले देखिया मोटी कोन करूछु मोटी खीरी तयारी करली तापर खीरी तो बिल्कुल भी तयारी करू आ डी देलुनी पोड़ी जोबे मोटी टिक्के खाली गरम कड़े रे पकई खरे देबा कथा हां सेठी पूरी रे पड़ियो बोली कसुरी मेथी से कसुरी मेथी पैकेट खोल देला परे किछि दिन परे से ऑटोमेटिक कळा पड़ी जाय ग्रीन रु कळा हे जिवो पत्र उडा तो सेही भाई से पड़िबो हमर पूरी रे आउ देखि पाथुए एटा हमर बाबा स्पेशल एटा हो जे बाबा को स्पेशल खीरी देखि पाथुए खीरी बने दी एटा बाबा का स्पेशल खीरीटा बाबा हमार खीरी बने दी एठी मोटी देखो तो पकाई देला जुआनी पकाइलु जुआनी आउ हमर कसुरी मेथी पड़ी के आज हमर पूरी होइछ तासा स्पेशल हबो हमर छोले देखि पाछे बतरे देइथिली बतरे देइथिली छोले हमारे छोले पनीर आज मुझे बनईबी तो छोले आमर पुओ कही सारे ब्लैक छोले बनइबे माने कला कला जो छोले देखा जाए तो से पानी नहीं आईटी हम पकईदे कौन कहले चापती आ चापती पानी रे ही मुझे सिझेबी छोलेटा को तो से फुटेदबा तापर बाकी रहा चापती किसी माने फिंगिया दरकार नहीं से चा बन दिया तो कम शेष तो देखिए चापती नहीं फुटेदे भलसे तापर आपको सिझेबा देखिए आम छोले को धोईकी पकई कुकर रे आ ये हूँ आम चापती पानी ये सिझेबे जदि आम छोलेटा हम कड़ा ना तो नॉर्मल पानी दबा आ सिझिला पर भी पानीटा वेस्ट करेंगे काढ़ी देवे ये पानीटा को आप तरकारी यूज करेंगे छोलेटा को आउ किसी पकाउनी बस खाली लुण फुण किसी भी नहीं पर पड़िबा ये सब तरकारी रे पड़िबा देखिए बारे आम छोले बसी जाइए खीरी भी हो जाइए बाबा माँ बस पूरी कर देखिपे आमर से जो प्रेसर कुकरटा से कुकर आमर रेड ऑरेंज ब्लू ब्लैक कौन मेरून ब्राउन जहाँ भी कहे से कलर छोले बसा हो जाइए दीदी ये सब पियाज फियाज सब कटाकटी कर अच्छा बटा हम कि हाँ बड़ा बड़ा पियाज यहाँ आम छात पर फड़ी थी बड़े पियाज ना गचर मुंडे डाड़े डाड़े
समझी गए हो। अच्छा पनीर कौन करू पनीर छोले भी मिक्स कर छोले पनीर कर अच्छा 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 देखी पारे केते बड़ा पियाज मैंने केड़ा बड़ा पियाज एड़ी बड़ा मुह से बड़ा पियाज ये मेरा ही तो देखी पारे मोर बटा बटी कटाकटी सब शेष ये पियाज बाटी यहाँ हूँ अदा रसुण पेस्ट यहाँ हूँ टमाटो बटा छोटा कम पाखे चबाउछ हेलो माँ मत बुले देला बड़ा हाँ बड़ा हम कैमरामैन को कुरुज कुरुज देखी पारे कलर चेंज आ छोले भी आम पूरा सीझी एबे आमर करबा प्रस्तुति प्रस्तुति देखी पारे आमर हांडी गलानी गरम ए पकेबा तेल आठ मु रिफाइन तेल नौची ये बाहर सांगे सांगे एबे आमे पकेदेबा ये देखि पाछ दालचीनी दिखंड तेजपत्र छोट छोट दिखंड आ एटी गुजराती एबे हमर पड़िबो अदा रसुण पेस्ट तापर आमे पकेदेबा हमर पियाज बटाटा पियाज को अदा रसुण पेस्ट भी भलसे भाजी दो ये पियाज जो पानीटा अच्छी सी पूरा मरीज देखी पारे फाइनाली आमर ये देखो एक्सट्रा देटा 200 ग्राम है तो ठंडा लखी एवं काटिदेवा पनीर को देखी पारे पूरा कुचुर कुचुर कटा हम कारण जेहतु आमर छोले मिक्स हम छोट काटिदे आसीगलु केते समय पर आइलु मिल्क पराठा मिल्क पेड़ा हाँ एटा मु बनीजे मो हाथ से टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा बनई कि भल बनई करूछु मो रोसई रे खाइछि आ देखले एमती समस्त हेल्प करंती ओडे हेल्प करछि कि अच्छा ई हेते एमती हेल्प करले कांदी ताले मु भी टिके हेल्प कर दोछि सीरियल वाच करे लाइक हमें तो सानी में देखी पारे पनीर पूरा कट्टा सरी जाइए सो हमें पनीर टेस्ट करिया खाली तो टेस्ट करिया चक्कर रहलो आ कोन काम देख मु टेस्ट करनी मु देखौती से चोबई पकेला मोर तो पनीर बड़ा लागलो हां पनीर लगे पनीर को मशरूम बड़ा लगे हे प्रभु ये चोट चोट कुछ नहीं देखा चोट चोट कैमरा चोरी करनी भाई ये लंबा ही कैमरा कैमरा लंबा ही जा ना से खंडा अछि कैमरा सब देखुछ बस 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 कट ए समय काई नटोई करछो जो दीदी मुठाई नहीं खाइला दीदी तो पाटे को मुठाई नहीं खाई देला हां ये भी आइला जणे पर जाने तो पनीर वाला आसिले खाइला हे खाई मुंड पची देला भोग खाइला बढ़िया दीदी से मुठाई मुठा खाईदे तो लुचई देली ना छोले पनीर मारदे खाली छोले ही हम देखी पार्थे एपटे मुझे कस्तूरी मेथी को खाली भाजी क्रिस्पी हो कौटी आसी मुंडुरी देखे मुंडी मिल
ଏଠୁ ଥାଇକିନା ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି କୋଉଠି ଅଛି ସିଧା ଅନେଇଛି ଆଡୁ। ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମର ଯୋଉ ପକେଇଥିଲି ପେଷ୍ଟ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ୟାଙ୍କର ତ ନଟଙ୍ଗି ସରୁନି ଆଉ ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଲା ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟଟା ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଭାଜିନି କାରଣ ଆମର ଟୁଇଁ ମହାଶୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଆଜ ଭଜାକୁ ବାଛିବେ ତାଙ୍କୁ ପିଆଜ କିଛି ପକେଇନି ବାଟି କି ହସ 32 ଦେଖା ଯାଉଛି ବା 32 ନେଇକି ଆସିବୁ ଭୁଲିଗଲି ଆସିଥିଲ ପରେ ଖାଲି ତେଲ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି। ଭାଇ ଯାଉ ଟିକେ ପକେଇଦିଏ ତାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବି। ଏଇଟା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କସୁରୀ ମେଥିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଭାଜି ଦେଇ ଯେହେତୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଗଲା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଇଏ ଆମର ପଡ଼ିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ପକେଇ ପାରିବେ ଫାଷ୍ଟକୁ ବି ପକେଇ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥିଟା ତା ଦେହରେ ମିଶିଗଲେ ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ନା ତେଣୁ ଟିକେ ଆଗୁଆ ପକେଇଦେବି ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ। ଦେ ଚାଲ ଲୁଣ ଫୁଣ ଦେ ସବୁ ଆଣିକି। ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଲୁଣ ପକେଇନି ଲୁଣ ପକେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ଅମୁଲ ପାଉଡର ସବୁ 2 ଚାମଚ ଅମୁଲ ପାଉଡର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଆଉ ଲଙ୍କା ତୁଇ लो ଗରମ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଚିରି ଦେଲୁ ଦେବା ଆଗରୁ ଆଉ ସେ ଚିରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ଦିଏ। ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସେବି। ଓ ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚ। ହେଇଲୋ ମା ଏମାନେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ସରିଯିବ ମୋର। ଆରେ ଦାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ପଛ ପଟେ ଲୁଚି ଲୁଚି କଣ ଶୋଭଉଛୁ? ଓ ଆଚ୍ଛା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଲୋ କଣା ବି ହେଇନି ହେଇଛି ଯାହା କରୁଛି ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ ପଛ ପଟେ ଏ ବାହାରୁଛି କଣ କରୁଥାଉ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମ ଛୋଲେ ମିକ୍ସ ଦେଇଦବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ପଡ଼ିବ ଏଠି ପନିରଟା ପକେଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ନେ ସେ ଦେଇଛି ନେଇଯାଇଦି କଣ କରିବଲୋ ମା ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ବତଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପଶିବ ଛାଡ଼ କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଥଣ୍ଡାରୁ ହଟାଅ ନା କଣଟା ନ୍ୟୁଡିଲ୍ କଣ ଚାଉମିନ ପନିର ଚାଉମିନ ପନିର ଏଇଟା ଆମେ କୋରିଆନ ହେଲା ହେଲା ସେତିକି କୋରିଆନ ପେଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମସଲା ହେଇଛି ରେଡି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବା। ହଁ ଦେଖା କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଉଛି କେଜାଣେ ସିରିୟସଲି ମୋତେ ଆଜି ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯା ଏଇଟା ଦୁଇଟା ନଟଇ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି ସତ୍ୟାନାଶ କରିସାରିଲେଣି ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ପକେଇବା ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଏଠାରେ ପକେଇବା ଚଟପଟା ପାଇଁ। ମିଳିଗଲା ଚାଟ ମସଲା ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ନା ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲା ମସଲା। ଇଆଡ଼େ ପନିର ବି ଦେଖିପାରୁଛେ ଟିକେ ନାଲି ନାଲି ହେଇକି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଓ ମୁଁ ଏଇଠି କରିକିନା ଛିଙ୍କୁଛି ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ ମୋତେ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛୁ ହଇଲୋ ଟୁଇଁ ତ ଶବ୍ଦ ଛିଙ୍କ ହଉଛି ତୁ ଓହୋ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି।
ଏବେ ଆମର ପକେଇଦେବା ଛୋଲେକୁ। ଫୋନ୍ଟା ପକେଇଦେବୁ, ଫୋନ୍ଟା ପକେଇଦେବୁ। फोन पके चले पड़ियो ଗୋଳେଇ ଦେବା ଛୋଲେକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ପୁରା ଭଲରେ। ଏବେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଦେଇପାରୁଥିବେ କଳା ପାଣି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପକେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମର ଛୋଲେଟା ସିଝା ହେଇଛି। भाई दीदी बस 2 सेकंड छिंकी ना अनेला कटुटा मुंडो देखाउ डरी गली सीरियसली एबे एबे नथिला तो खतरनाक नुह तू एते फटेक ना आसिले एमिति हे एमिति अनेला को तू तो मुंडो देखाउची मोर देखाउ पास्ता रे पढा होउची ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆମର पानी पके दउ आकी दले आउ एबे के छुइबे ଆଉ ରଖିଲା ମାନେ ଆଉ ସେ ପନିର ସବୁ ସରିଯିବ। ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଜି ଛୁଙ୍କ କ'ଣ କରିଥିଲ? ନା ବୋଧେ ବୋଧେ କିଛି କରିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ଏଇଟା ତ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି। ୟା ଫିର ବାବା କ'ଣ କରିଥିବେ? ହଁ ବାବା ଭାଜିଥିବେ କାଢି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଛି ଏଇଟା। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଚଟୁରେ ଛୁଙ୍କ ମାରି ମାରି ସେ ଚଟୁଟା ତ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଇଲି ଫାଇନାଲି। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଛି 4ଟା ଲଙ୍କା। ଜାଗା ନାହିଁ କିଛି। ହେଇଗଲା ପନିର ଭାଜିଥିଲି ସେଇ ତେଲଟା ହିଁ ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଦା ପୁରା କାଟିକି ଏଠି ସରୁ ସରୁ ଗୁରୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପକେଇଦେବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ଆମର କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର। पूरा बेसी गरम करेंगे तेल, नॉर्मल पूरा ताती पकेबे ना सागे सागे पड़ाइब। हाँ देखिए यहीटा को आम छोले देखा तो जीरा भी छुप दे पारे। आमर क्या कौन पसंद नुहे ना ସେଇଟା ମୁଁ जीरा पकईनी। देखते देखा सो देखिपे आम छोले रेडी आमती देखा निहाती जनइबे। देख आम छोले पनीर रेडी कौन लगुच पूरा यमी यमी जमी देखा बास्नाटा भी जमी उठुची। कलर देखिपे आम तो रेडी है छोले। लगुच ना पूरा दुकान परी, टेस्ट भी ताठ भी बढ़िया लगे। देखिपे मोटी आमर बेलुची तो मुंडा थोड़ी बेल देलुनी हाँ कौन गोल हो तू कहूनु मुहटा लंबा 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 एपटे अनेलु देख मुहटा लंबा नुहे पकड़े गोल हो फैन देदेलु माँ फैन टा देदेले सब तक उड़ीला गोटे गोटे की रखी फुंकी फुंकी ना फेर उड़ीगला। आम बाबा बेलुन फुले बेलुन बेलुन हाँ सी मत बहुत भल पाँच लो बेलुन ऊपर हमारा बेलुन गोटे गोटे रखीदे फाइनाली फाइनाली शेष गोटा गोटे एति बेलुन थी एति फुला ही देखिपे बाबा हमारे पूरा रेडी केक काटिया देखिपे टाइप कैंडल फर्स्ट टाइम देखुची कैंडल सॉरी सॉरी कैंडल बाबू दे देलु से दीदा बेलुन दे बाबू मो नेबे नी की फटेया पे कर लगा हैप्पी बर्थडे खाइला से सब केक खाइयो केक रे हैप्पी बर्थडे टू यू जा सब तक एथि पके देला आधा फुंकी दियो र र र रुआ 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 कैंडल काट दे बम फुटा रहीता रहीता I going.
ଦେଖ ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ଦେଖ କାଟ କାଟ ଦେ Happy birthday. ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଏଟା ରହିଯାଇଛି ନେ ଆଉ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ତାକୁ ଏମିତି କରନି ତା ମୁହଁରେ କଣ କଲାଣି ଦେଖୁନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ अरे आई को देखो मोड़ देखा तो मोड़ देख ली तो मोड़ देखो नी ମା ଲୋ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ଏଇଠି ଯାଇଲୁ ଦେଖିବା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ এটা কি স্রাব জাস্ট কোন স্রাব এটা টেস্টি আছে না তো টেস্টি আছে মুহরে মারি কଣ দরକାର তো ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଦି ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏତେ ତରତର ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିଲିନି କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଦେଇଦେଲି ଯିଏ ଯୋଉଠି ବସିଥିଲେ ଦେଇଦେଲି କାରଣ ସେତେବେଳଠୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ନା ଥକି ଗଲାଣି ମଣିଷ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ମୋଟିରୁ ରିଭ୍ୟୁ ନେବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ ନେଇକି ଆଇଛୁ ଦହି ପିଆଜ ଆଉ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଆମ ଛୋଲେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବାପାଙ୍କ ଡିସ୍ ଖାଇବାକୁ ଏଠି କହିନି କହିବାକୁ କହିନି ମାନେ ବାବାଙ୍କର ନା 19-20 କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କ୍ଷୀରି ମାନେ ସେଟା ବାବାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପେଶାଲ କେବେ ନା ଚିନି କମ ହୁଏ ନା ମିଠା ପୁରା ଲୁଣ କମ ହୁଏ ନା କମ ହୁଏ ଏବେ ସେ କ୍ଷୀରି ଇଏରେ କିଏ ଛୋଲେ ଖାଏ ସେଟା ଷ୍ଟାଇଲ ତାକୁ ତ କମ ସେ କମ ପୋଛିକି ଖା ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପନିର ଛୋଲେ ପନିର ଖାଇବି କ୍ଷୀରି ସହିତ ମିକ୍ସ କ୍ଷୀରି ମିକ୍ସ ଛୋଲେ ଖଟା ମିଠା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଖଟା ମିଠା ବଢିଆ ଲାଗିଲା କହ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଗଳି ବନଉଛି ଆଣେ କରିଦେଇ ପକେଇବା ପିଆଜ ଖାଇବୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ମିକ୍ସ ଭର୍ସନ୍ ଏ ପିଆଜ ଲଗେଇକି ଖାଇବି ଆଉ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି କହ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଣ ସେଟା ମିକ୍ସ କରିବୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଚୁଆଲି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଏୟା କ୍ଷୀରିଟା ଆହୁରି ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ରଟଙ୍ଗି ସରିବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ମନା କରିଦେଇଛି